बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको परिंदों की उस फ़ौज के बारे में बताऊंगी जिसको अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत के लिए भेजा था। जैसा कि सूरह कुरैश में अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दाव गलत नहीं किया? और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पत्थरियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूस। अबरहा गवर्नर यानी हाकिम था यमन के शाही हबशा निजाशी की तरफ से। ये वो निजाशी नहीं था जिसके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने हिजरत की, बल्कि इसके वालिद नजाशी ने यमन का कुछ हिस्सा फतह किया हुआ था। जो उसने अपना हाकिम भेजा हुआ था उसका नाम अबरहा था। अबरहा निजाशी का हाकिम था यमन में, और वो देखता था कि हर साल उसके लोग शुमाल की तरफ जाते हैं। तो वो पूछता कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? लोग कहते कि हम हज पर जा रहे हैं। तो वो कहता क्यों, वहाँ क्या है? तो लोग कहते वहाँ अल्लाह का घर है, वहाँ अल्लाह का घर काबा है। तो वो कहता कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा जो तुम्हारे घर काबा से कहीं ज्यादा बेहतर होगा और तुम्हें हज के लिए यहीं आना होगा। तो उसने यमन के शहर सना में एक बहुत बड़ा गिरजा घर यानी कलीसा तामीर करवाया, क्योंकि वो ईसाई था। तामीर करवाने के बाद वो ईसाइयों का सबसे बड़ा गिरजा घर बन गया। जजीरा नुमा अरब में वो कहता था तुम सबको यहीं आना होगा, यानी शुमाल में काबा जाने की बजाय। वो चाहता था कि वहाँ लोगों का मेला लग जाए। बहुत सी वजूहात की बिना पर वो ये चाहता था, यानी इबादत करने के लिए और कारोबारी वजूहात की बिना पर। अगले साल जब यमन के लोग फिर से हज करने के लिए काबा चले गए तो उसको बहुत गुस्सा आया, और गुस्से में आके उसने कसम खाई कि मैं ये घर ही उठा दूंगा, लिहाजा फिर लोग ज़रूर मेरे घर आएंगे। उसने कहा कोई मसला नहीं, मेरे पास एक हाथी है, एक बड़ा हाथी। हम हाथी को ले जाएंगे और अपनी फ़ौजों के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके लिए वो अपनी फ़ौज को जमा करने लगा। क्योंकि वो बख्शा से था लिहाजा उसके पास हाथी था, वरना जजीरा नुमा अरब में हाथी कुदरती जानवर की हैसियत से नहीं रहते थे। लेकिन क्योंकि वो अफ्रीका से थे लिहाजा उसके पास एक हाथी था, और वह हाथी को जंग की तरबियत देने से वाकिफ भी था। और जब वो अपनी फ़ौज के साथ काबा की तरफ रवाना हुआ, जिसके मुतालिक कुछ रिवायात में आता है कि तकरीबन 8 हाथी थे और कुछ कहते हैं तकरीबन 20 हाथी थे। बेशतर रिवायात कहती हैं वहाँ सिर्फ एक बड़ा हाथी था, बाकी आम ऊँट वगैरह थे। कुछ मौरखीन कहते हैं कि ये बहुत से हाथियों की पूरी फ़ौज थी, लेकिन कुरान पाक एक हाथी का जिक्र करता है, अल-फील, मतलब एक हाथी। तो असहाबे फील यानी हाथी वाले लोग, बहुत बड़ा हाथी, और वहाँ फ़ौजें थी जो हाथी के साथ आई थीं। और ये भी कहा जाता है कि उसने काबा जाने के लिए एक अरब दौरा रहनुमा रखा था। उन्होंने मक्कातुल मुकरमा की तरफ चढ़ाई शुरू की। जब वो ताइफ के करीब पहुँचे तो उन्होंने एक कासिद भेजा कि जाओ सैयद के पास, यानी अहले मक्का के सरदार के पास, और उन्हें कहो कि हम हमला नहीं करना चाहते, हम आ रहे हैं, हम काबा को उठाएंगे और वापस लौट जाएंगे। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, जो कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, खाना काबा के मुतवल्ली और अहले मक्का के सरदार थे। उन तक खबर पहुंचाई गई कि अबरहा का लश्कर किस मकसद से आ रहा है। उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाया ठीक है, उसे आने दो, और अबरहा पूरी फ़ौज के साथ आया। जैसे कि आप जानते हैं, जब वो मक्कातुल मुकरमा पहुँचे उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और कुरैश के माल मवेशी कब्ज़े में ले लिए, जिसमें 200 से भी ज़्यादा ऊँट और भेड़ें थीं, जिससे ज़ाहिर होता है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अमीर आदमी थे। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उनके एक आदमी को फरमाया अगर तुम काबा उठा सकते हो तो उठाओ, लेकिन हमारे ऊँट हमें वापस चाहिए। तो वो आदमी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अबरहा के पास ले गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ज़बरदस्त शख्सियत थी। आप बहुत रौबदार और इतनी ज़ोरदार शख्सियत के मालिक थे कि आपको देखते ही पता चल जाता कि आप सरदार हैं। लिहाजा कहा जाता है कि आप जब खैमे में दाखिल हुए तो अबरहा आपसे मुतासिर हो गया। इतने जसीम और खूबरू वो आपकी ताज़ीम में अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझे तुम लोगों से कोई ज़ाती मसला नहीं है, मैं सिर्फ़ आपकी इबादत गाह को उठाना चाहता हूँ। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मैं आपसे घर के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मैं आपसे काबा के बारे में बात करने नहीं आया, मैं आपसे अपने ऊँटों के बारे में बात करने आया हूँ। और तब अबरहा ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए तमाम एहतराम खो दिया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे मुक़द्दस घर को ढाने आया हूँ
اور تم مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آئے ہو۔ ابرہہ نے سوچا کہ شاید حضرت عبدالمطلب اپنے کعبہ کے بارے میں بحث کرنے والے ہیں اور اس لیے وہ آپ کی تعظیم کر رہا تھا۔ اور پھر جب حضرت عبدالمطلب نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا میں نے آپ کے لیے تمام احترام کھو دیا۔ پھر حضرت عبدالمطلب نے زبردست جواب دیا۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ کعبے کا ایک مالک ہے جو اس کی حفاظت فرمائے گا اور اونٹوں کا مالک میں ہوں تو ان کی حفاظت کا ذمہ میرا ہے۔ حضرت عبدالمطلب کے جواب کی وجہ سے ابرہہ نے اونٹوں کو واپس کر دیا اور پھر قریش نے شہر چھوڑ دیا اور پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزیر ہو گئے۔ حضرت عبدالمطلب نے اللہ کے حضور دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد حضرت عبدالمطلب نے کعبہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد حضرت عبدالمطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ سے التجا کی کہ اے اللہ، ہم اس فوج سے نہیں لڑ سکتے، وہ ہم سے بہت مضبوط ہیں، ان کے پاس ہاتھی ہیں اور ہزاروں آدمی ہیں۔ اے اللہ، ہماری مدد فرما اور اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ پہلے لوگ کعبہ کی طرف بڑھنے لگے۔ ہاتھی نے مزید چلنے سے انکار کر دیا۔ ہاتھی رک گیا۔ حیران کن بات ہے کہ انہوں نے اسے مارنا شروع کیا۔ ہاتھی مزید نہیں چلا۔ انہوں نے جب اس کا رخ موڑ کے اسے پیٹا وہ بھاگ گیا۔ جب انہوں نے اسے روکا اور اس کا رخ موڑا تو وہ پھر سے رک گیا۔ سبحان اللہ، کس نے روکا اسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ وہ بحث کر رہے تھے کہ کیا کریں۔ اتنے میں پرندے آ گئے۔ وہ دیکھنے لگے کہ پرندے جو پتہ نہیں آسمان پر کہاں سے آئے۔ ان پرندوں میں سے ہر ایک کے پاس 3 کنگھر کی پتھریاں تھیں۔ ہر کنگھر کی پتھری بہت چھوٹی تھی۔ چھوٹی چھوٹی کنکریاں مٹی سے بنی ہوئی تھیں اور بہت اونچائیوں سے جب ابابیل کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوجوں پہ زور سے سنگ باری کی اور کنکریاں اتنی زور سے نیچے آئیں۔ آج ہم گریوٹی کے بارے میں پڑھتے ہیں اور بے شمار چیزوں کے بارے میں۔ واللہ اگر آپ سورہ فیل کی اس تشریح پر نگاہ ڈالیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جب اتنی اونچائیوں سے کنکریاں گرائی گئیں تو ان لوگوں کے جسم کو چیرتے ہوئے زمین پر گرتی اور انہیں موقع پہ ہی ہلاک کر دیتی۔ اور لوگ دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، کہ حضرت عبدالمطلب نے کہا نہیں تھا کہ کعبے کا ایک مالک ہے جو اس کی حفاظت فرمائے گا؟ تو تمہیں یاد رکھنا ہوگا کہ اس دن سے لے کے آج تک کعبہ کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو یہ عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھیجا ہوا تھا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا اس نے ان کا داؤ غلط نہیں کیا اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کنگھر کی پتھریاں پھینکتے تھے؟ تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس، اور ان میں سے کچھ زخمی ہو گئے۔ وہ واپس چلے گئے اور انہیں ایک ایسی بیماری کا سامنا کرنا پڑا۔ خود ابرہہ مشکل سے گرتا پڑتا صنعا تک پہنچا اور نہایت دردناک عذاب میں مبتلا ہو کر یمن میں مرا۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ پہلے کا تھا، یعنی یہ واقعہ اسی سن میں ہوا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔